Starbucks, point coffee better than Starbucks. Coming from an American, bold point, but it is true. Hitam bang, hitam aja. And banget jauh lebih enak ini daripada kopi yang mahal di Amerika. Jauh. Persoalannya, kenapa ya banyak orang di luar sana, bahkan bule-bule itu, bangga minum kopi dengan logo asing, tapi nggak sadar, kopi itu aslinya dari Indonesia. Kenapa kita, pemilik surga kopi, malah minder kalau nggak ada stempel luar negeri di gelas kita? Hari ini, kita bongkar kenyataan pahit yang aromanya justru manis. Mitos kopi dunia yang ditelan mentah. Bayangkan, bule-bule di negara mereka seumur hidupnya percaya Starbucks adalah tahta kopi dunia. Mereka pikir, itulah definisi kopi terbaik. Mereka rela bayar mahal, duduk di sudut kafe sambil menikmati racikan yang katanya premium. Tapi satu fakta ini mereka nggak pernah sangka. Starbucks itu mengimpor kopi dari Indonesia. Ya, dari Jawa, Aceh, Sumatera, Sulawesi, sampai Papua. Artinya, yang mereka minum itu sebenarnya potongan surga yang tumbuh di tanah kita sendiri. Ironisnya mereka minum dengan bangga, kita malah lupa untuk bangga. Starbucks, point coffee better than Starbucks. Coming from an American, bold point, but it is true. Now, you know how to go right here. Look how good that looks. Look at all that gula they gave me on the bottom right there. Tastes like sweet, sweet addiction heaven. Indonesia jadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Oleh karena itu, bule-bule ini pun penasaran banget sama rasa kopi khas Indonesia dan apa perbedaan rasa kopinya di luar sana. Jadi bule-bule ini pun beli kopi Indonesia dan begini reaksinya pas lagi minum. Actually, it's more like hazelnut ice cream. It's like a hazelnut coffee. Kaget banget karena rasanya benar-benar enak. Apalagi harganya yang murah dan bisa ditemui di pinggir jalan kota. Bahkan ada kopi yang dicampur sama alpukat. Ngajak Presiden FIFA cobain kopi Indonesia. Suka nggak ya? Tunggu reaksinya. Dia suka sama kopi Indonesia. Sampai bilang terima kasih ke baristanya. Langsung dihabisin dong. Nambah lagi nih. Fix Presiden FIFA ketagihan kopi Indonesia. Udah lama nih nggak ngopi di warung kopi kayak gini. So, how do you feel, Ola? Feel good, bro. Can't complain. With my guy, Bali, first time Fair enough. enjoying life, But I got one question. What is this, bro? It looks good. This is pisang goreng, perfectly paired with Indonesian coffee. So, Hey, bro. We should try some coffee then. See here, coffee. very good choice, Ola. This is #1 coffee in Indonesia. Bang, kopi kapal api special mix 2 ya. Silakan. Terima kasih, bang. So, you know what? There's fun fact about drinking coffee in Indonesia. Really? Yeah? Yeah. No pico. Mofiko, yeah. Yeah, that's one of it. We actually have some way to drink a coffee in Indonesia. So usually we do it like this. So you put this plate above the cup Up. and You sure? turn it upside down. You don't think it will spill? No, I'm gonna teach you. Ah. How am I supposed to drink it now? You can sip it from the plate. Sip it from the plate. Yeah. Let's do it, bro. Let's do it. How is it? Enak? Hele. Saya suka. Yeah, the taste is so perfect, right? Bro, it's unbelievable. And even the aroma, it makes me say 100%. Let's get more of this later. No worries, it's on me. Mas, bungkus kapal api ya. Kapal api? Jelas lebih enak. Saat lidah mereka tersentak. Bayangkan momen ini. Seorang bule pertama kali nyeruput kopi asli Indonesia. Dia terhenyak, tersentak, lalu diam nih. Matanya membesar. Dia cuma bisa bilang, "This is next level."
Bukan basa-basi, tapi pengakuan. Kopi Gayo dari Pegunungan Aceh, kopi Toraja dengan aroma tanah yang dalam, kopi Kintamani yang segar citrusi. Setiap tegukan bukan cuma enak, tapi menghentak lidah sampai ke hati. Dan saat itu mereka sadar, kopi yang mereka banggakan selama ini hanyalah bayangan murahan dari rasa sejati kopi Indonesia. Minum kopi. Orang bule, orang Indonesia. Which country makes the best coffee? Indonesia. We have 3 different instant coffees, and one is made with poo. Coffee. Walter. Let's give it a try. Ooh, rich, sweet, caramel-y. I'll give Kopi Cold Premium a 9 out of 10. So next up, we have the Indo Cafe Coffee Mix. This 3-in-1 here means coffee, milk, and sugar. Coffee. Walter. Give it a taste. Damn. Milky, creamy, and sweet. I'll give this Indo Cafe a 9.6 out of 10. Which means last but not least, we have poop coffee. It's called luwak, and it's basically where this weird-looking cat poops out coffee beans, and then you make coffee with those beans. So, coffee and Walter. Alright, here it is. Last but not least, coffee made with poop. Ooh, it's a lot more fragrant than the others. Ooh, but it doesn't taste like cat poop at all. It's smooth, it's creamy, and it's sweet. I'll give the Luwak White Coffee a 9.7 out of 10. Hello, fam. Aku mau ngomong sekarang soal perbedaan Amerika dan Indonesia. Woo! Ada yang besar. Tapi zaman dulu, enggak. Waktu saya ke Amerika, ya 5 bulan lalu, beda banget sekarang. Itu kopi. Fam, aku dari Seattle. Seattle terkenal untuk 2 macam. Well, 3 macam. Gadget, Microsoft, Google, Apple dari situ. Bir dan kopi. Tapi sekarang, fam, encer, kurang enak. Rasa kayak teh. Kopi Indonesia menang jauh. Tapi fam, kopi yang terfavorite aku ini. Indo Cafe Instant. Itu enak banget. Buat bikin aku dapat banyak energi, rasa enak banget. Cuman hitam aja. Enggak, saya enggak campur sama gula atau krim. Enggak. Hitam aja. And banget jauh lebih enak ini daripada kopi yang mahal di Amerika. Jauh. Siapa setuju? Siapa coba kopi Amerika dan kopi Indonesia? Komen ya. Let's go. Yeah! Never thought I would say this, but moving to Indonesia made me a black coffee lover. Don't get me wrong, I still love a cappuccino here and there, but ooh, the traditional coffee here just hits different. You can kind of see here the coffee grinds around the rim of my cup. Ini kopi bubuk, yeah? So traditional Indonesian coffee is made by just putting the grinds into hot water. You don't need any traditional coffee machines or filtering equipment, which makes it way more cost efficient. And then it also just makes the taste so good. You don't need anything else added to it. In fact, I think it would ruin it a little bit. So next time you come to Bali or come to Lombok or come to anywhere in Indonesia, don't just get your expensive cappuccinos. Try the traditional kopi Lombok or kopi Bali. It is so enak, which means delicious. You might find it strange at first, but this is the bottom of the coffee. Just the grinds that are left over, and don't knock it till you try it. It's so good. Indonesia adalah penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Bukan urutan ke-100, bukan sekadar ada di daftar, keempat. Tepat di bawah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Bukan cuma jumlah, tapi ragam cita rasa yang tak tertandingi. Dari aroma tembakau di Sumatera Selatan, manis lembut Flores, sampai eksotisme Papua yang bikin barista dunia bertekuk lutut. Lelang kopi di Milan, festival kopi di Jepang, hingga meja-meja cupping di Eropa, semuanya mulai menyebut nama kita. Tapi, kalau kita sendiri minder, siapa yang akan menjaga tahta itu? Ingat, ini bukan sekadar soal nasionalisme, ini soal rasa, kualitas, dan identitas. Jangan tunggu bule untuk bilang kopi kita hebat, baru kita percaya.
kita harus duluan percaya. Kita punya tanah subur, sejarah panjang, dan biji kopi legendaris yang aroma dan rasanya bisa bikin dunia berhenti sejenak. Saatnya kita teguk rasa bangga itu. Akar rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious dan dengerin dunia lewat akar rasa. Tulis di kolom komentar kopi Indonesia favorit kamu biar dunia tahu kita bangga.